So, part 2 guys. So, this one, you put around your eyes. Sayang naman yung serum guys. You may leave it around 10 to 15 minutes. It's okay. Yan. Sayang naman. Pwede nyo pong ano yung, ito. Tignan nyo. Dahil pa yung serum. So, pwede nyo pong ilagay dito. To smoothen your skin. Yan. Para yung mga eye bags natin. At syempre yung mga dark dito. Maalis yan. Yan. Okay. Sayang. Kaya kailangan natin ayan. Pwede rin dito sa around your neck. Serum. Yan po. Okay.